Esta mañana, en un corto tiempo, vamos a tratar de ver la importancia In this morning, in a very brief time, we're going to see the importance que tenemos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. that each one of us have inside the body of Christ. No hay ningún miembro que sea menos importante que otro. There is no member that is less than the other member. No importa cuál es el llamado, It doesn't matter what's your calling. la función que cada uno hace es muy importante. The function that everybody has is very important. Y vamos a ver cómo nos habla el apóstol Pablo o le habla a los corintios And we're going to see here what the Apostle Paul is saying to the Corinthians acerca de los dones espirituales que todos nosotros tenemos. about the spiritual gifts that all of us have. Quiero que entendamos que Dios se ha manifestado como Padre en el antiguo pacto, And I want to tell you that God has manifested himself as a father in the Old Covenant. se manifiesta como el Hijo en el nuevo pacto And then he manifests as the Son in the new covenant. y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo en nuestra era. And then in this new era, he is actually manifested as our Holy Spirit. Él es un solo Dios, It's one God. solo varía la manifestación. It just changes variates the manifestation. Dios Padre, Hijo, Espíritu son el mismo Dios, God the Father, Son, and Holy Spirit is the same, pero su manifestación es diferente. but his manifestations are different. Y quiero que leamos en Primera de Corintios capítulo 12, And I want to read in 1 Corinthians chapter 12, verso 1 al 6. verse 1 through 6. Cuando yo descubrí esta escritura, When I discovered the scripture, es como que se me abrió un abanico para entender al cuerpo de Cristo. it's like something was unveiled to me so I can understand better the body of Christ. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Now, concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be unaware. You know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols. However, you were led. Therefore, I make known to you that no one speaks by the Spirit of God says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is the Lord except by the Holy Spirit. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los nuevos convertidos entre los corintios. And Apostle Paul is speaking now to the new converts in the church of Corinthians. Está refiriéndose a que ellos antes eran paganos, que idolatraban a otros dioses, pero que ahora han conocido al Dios vivo. These were pagans that were idolizing other idols and beliefs, but now they came to know the true God. Y hace énfasis que la única manera como podemos reconocer el señorío de Cristo es por el Espíritu Santo. And he's making sure that they understand that the only way to recognize the true God is through the Holy Spirit. El señorío de Cristo dice, solo puede llamar Señor a Cristo a través del Espíritu Santo. And he says here that you can only call him Lord if it's through the Holy Spirit. Volvemos al tema de ayer de la revelación. And we go back to the topic of yesterday about revelation. Es el Espíritu Santo el que nos revela que Jesús es Señor. It's the Holy Spirit that reveals to us that he is the Holy Spirit, Que Él es Señor, that he is God. Lord. Lord. Cuando llamamos al Señor, Señor, o a Dios, Señor, When we call God Lord, es porque estamos dispuestos a someternos a su señorío. is because we're willing to go under his covering, under his reign. Obedecerle en todo Obey him in everything como un Señor y Rey. as a Lord and King. Cuando Dios nos da dones espirituales es para que le sirvamos a Él como Señor. When he gives us spiritual gifts, it's because he wants us to serve him as Lord. Y seguimos en el verso 4. We continue in verse 4. Ahora bien, quiero que ponga mucha atención y si posible subraye. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. I want you to highlight this part. Now there are variety of gifts, but the same Spirit. Un solo Espíritu One Spirit que da diferentes dones. that gives many gifts. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. And there are a variety of ministries and the same Lord.
El Espíritu Santo da diferentes dones. The Holy Spirit gives different variety of gifts. El Señor Jesucristo da diferentes ministerios. And the Lord Jesus Christ gives us many ministries. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. There are a variety of effects, but the same God who works all things in all persons. Quiero que pongamos mucha atención. Está hablando de que Dios el Padre da diferentes operaciones. I want you to pay attention that it says that our Lord is the one that gives us variety of ministries. God the Father gives the different operations. El Padre es el que entrega estas variedades de dones. Quiero hacer la diferencia muy clara. El Padre da las operaciones, el Hijo da los ministerios y el Espíritu da los dones. I want to make that very clear so that we can understand. Can you repeat that again? You said the Yes. Father? The Father da las operaciones. Okay, Father gives the operations, El Hijo the Son da los gives ministerios the ministries, y el Espíritu and the Spirit da los dones. gives the gifts. Son tres cosas diferentes que operan en el cuerpo de Cristo. Three things that operate in the body of Christ. Y quiero hablar un poquito de las operaciones. And I want to speak about the operations. Las operaciones son las habilidades o destrezas que una persona tiene These are the capabilities or abilities that a person has, y las tiene desde que nace. and they have them since they are born. Las heredó de los padres, They inherit those from their parents, pero fueron dadas por Dios el Padre. but they were given by our Father. Esas habilidades y destrezas, Those abilities, la persona las tiene sea creyente o no. they have it whether they're believers or not. Las tiene desde pequeños, cuando crecen, aunque no hayan conocido a Cristo. They have it since they were children, even if they don't know the Lord. Por ejemplo, la habilidad de tocar un instrumento, For example, the ability to play an instrument, la habilidad de cantar, the ability to sing, la habilidad de presidir una reunión, the ability to lead a meeting, la habilidad de oratoria, de hablar en público, the public speaking, la habilidad de administrar dinero, the ability to manage money, la habilidad de ser estilista de belleza to do, for example, cosmetology o habilidad de repostería. or to do pastry. Piense en cualquier destreza o habilidad. When you think about any skill or Esto ability you have, fue dado por Dios el Padre this was given by the Lord, Father, a través de sus padres biológicos. through your biological parents. Casi siempre todas esas destrezas son heredadas. Almost all of those abilities are inherent. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, When we come to the knowledge of God, todos nosotros tenemos ese tipo de habilidades y destrezas we all have those abilities and capabilities, para ponerlas al servicio del cuerpo de Cristo. and we give it to the service of the body of Christ. Pero debemos entender que We have las to habilidades y destrezas That these abilities no solo son para el cuerpo de Cristo, are not just for the body of Christ, son también para servir a la comunidad, are also to serve our community, para servir la ciudad, to serve our cities, para poder alcanzar a otros para Cristo a través de esas habilidades y destrezas. and to reach others for Christ through those abilities. A veces tenemos la tendencia de pensar, Sometimes we have the tendency to think bueno, ya estoy en la iglesia y todo lo que yo sé es para la iglesia. that because now we're in church, that everything is just for the service of the church. Pero el Señor nos ha dado muchas destrezas But God has given us many abilities para que también sirvamos a las personas del mundo. so that we can serve the people in the world. Porque esa será una manera Because that will be one way de establecer el reino allá afuera to establish the kingdom out there y salir de las cuatro paredes de la iglesia. and to break out of the four walls of the church. Cuando nosotros veamos a nuestros niños, hijos, nietos, When we see our children, sons, daughters, grandchildren, con habilidades naturales, digamos, when we see their natural abilities, tratemos de estimularlos let's try to stimulate that en lugar de detenerlos. instead of stopping those. A veces como que no nos parece muy espiritual lo que ellos hacen Sometimes we see that what they do is not very spiritual, y tratamos de detenerlos. and we try to stop that. En una ocasión, One time,
estábamos teniendo escuelas de capacitación en nuestro ministerio We were having so kind of a training in our church, y nosotros vivimos como familia en un complejo and we all live as a family in a complex. donde está el auditorio, el templo, la escuela, We have the auditorium, the temple, the school, y allí están nuestras casas también, las nuestras y de nuestros hijos. and our homes are also there, mine and my children. Y me di cuenta que uno de mis nietos, And I noticed that one of my grandchildren, que en ese tiempo tendría 6, 7 años, who was probably 6, 7 years old at that time, aprovechó que había muchos hermanos viniendo a las capacitaciones he took advantage of all of these brethren were coming to this training, y se puso a hacer limonada para vender. and he started to make lemonade to sell. Y entonces se puso frente a su casa And so he got in front of his home con una mesa y la with a limonada. table and the lemonade. Y normalmente a mí me hubiera dado mucha vergüenza And normally I would be a little ashamed que qué estaba haciendo, to see what he was doing, pero entendí but then I understood que era parte de sus habilidades y destrezas. that it was part of his abilities and capabilities. Pero me dio mucha risa And then I was el happy discernimiento de él. when I saw his discernment. Pasó un hermano que es un empresario de la casa. One of our brothers in the home there is a businessman. Él solo tenía un billete de 20 He had only a $20 bill. y la limonada valía 10. And let's say the lemonade was $10. Entonces mi nieto le dijo, And then my grandson said, déjelo así, hermano, con 20 está bien porque así yo le puedo dar a otro que no tiene. he said, that's fine. You can leave your 20 here and then I can help somebody else with what is rest. Solo, entonces no le dio el vuelto, no le dio el cambio, So he ¿no? didn't give me any change back. Pero hoy ya ese nieto entró a la universidad And now this grandson of mine, he's now in college. y ahora ya está estudiando administración de negocios. And he is now learning about administrating business. Pero su destreza venía desde niño. But his skill was since he was a child. Y aunque es un adorador, And even though he's a que worship, toca instrumentos, he plays instruments. maneja la cámara de grabación He del knows how to ministerio. do the camera operator. Es un tecnológico tremendo, Knows all technology. pero se está preparando en aquello donde está su destreza. And now he's training where he's capable of. Entonces debemos estimular en nuestros niños las destrezas que sabemos que vienen de Dios, So we have to nurture that in our children, the things that we know come from the Lord. porque esto va a ayudar a edificar al cuerpo, Because this will help to edify the body. pero también nos ayudará a alcanzar a otros para Cristo. But it also will help us to reach others with Christ. Esas destrezas y esas habilidades, por ejemplo, en lo musical, These abilities and skills, especially in the musical side, obviamente van a ayudar muchísimo al servicio del cuerpo de Cristo. are going to help a lot in the body of Christ. Es mucho más fácil para alguien que tiene la habilidad de tocar un instrumento It's very easy for somebody that has the ability to play an instrument que para alguien que solo tiene el deseo. than for somebody who just have the desire. Cuando me convertí al Señor, When I came to the Lord, lo primero que yo anhelaba era cantarle a Él. the first thing I wanted to do was to sing to Him. Pero antes de venir al Señor, cuando estaba en la escuela, en el colegio, But when I was in school before I came to Christ, y siempre yo me anotaba en los coros y las estudiantinas y todo eso, I will always sign up for the gatherings, to sing in the choir and do things like that. pero siempre me sacaban porque mi voz no era buena. But they will always give me out because my voice wasn't that good. Pero ya en el Señor, But then in the Lord, yo leía cantares I was reading Son of Solomon y el Señor me decía, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. because the Lord would say there, like, sweet is your voice and also the way you look. Así es que yo comencé a cantar y a dirigir la alabanza en la iglesia. So I started to lead worship and minister in the church. Pero un día uno de mis hijos, que es un músico auténtico, autodidacta, But then one of my sons who taught himself, he learned about music. comenzó él a tocar en un pequeño tecladito He started de to baterías. play on a very small, like battery-operated piano. Así que yo cantaba y él tocaba. So I will sing, he will play. Y Ana will sing. You will Yeah, sing. he will play. Y un día él se atrevió a decirme, And one day he dared to tell me, mami, ¿me harías un favor? Mom, will you do me a favor? Por favor, dejarías de cantar. Would you stop singing? Le digo, ¿pero por qué? When I say, why? Me sentí tan I ofendida. feel offended.
hijo, ¿por qué? No entiendo. Son, why? I don't understand. Y me dijo para que yo le pudiera entender, And then he says, so then I can understand. porque tu nota Because your tone, no la encuentro I can't find en el it teclado, in this ni entre keyboard. dos blancas, In ni the- entre dos in the negras, two between ni the two entre una whites, negra y una the two- blanca. the two black, between the white and the black. I can't find it. Y entonces entendí And then I understood que esa no era mi that habilidad, was not my ability. esa no era mi destreza, That's not my skill. y mejor la dejaba a los que sí la tenían. So I will better let it to those who do have it. Entonces, esto no es un asunto solo de unción, So this is not just about the anointing. también tiene que ver la destreza y la habilidad. The skill also plays out. Entonces, debemos de apreciar las destrezas que el Padre nos ha dado. So we have to appreciate the skills that the Lord has given us. Ok, si seguimos que dice que el Hijo o el Señor es el que da los ministerios, So it says that the Son is the one who gives the ministries. los ministerios son aquellos oficios que el Señor Jesucristo constituyó al resucitar. So the ministries are those offices that he instated when he resurrected. Y lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, no lo vamos a leer por el momento, And in Ephesians in chapter 4, you can see it. We won't go there today. dice que Cristo bajó a las profundidades de la tierra It says that Christ went down to the depth of the earth, y subió llevando cautiva toda cautividad and then he resurrected and took with him captivity, y estableció and then established a unos apóstoles, to some be apostles, a otros profetas, others a prophets, otros evangelistas to other evangelists, y a otros pastores y maestros and to others teachers and pastors, para la edificación del cuerpo de Cristo. to edify the body of Christ. Y dice que los ministros o los ministerios And it says that the ministers or the ministries tienen que equipar a los santos have to train the saints para que los santos hagan la obra del ministerio. so the saints can fulfill the work of the ministry. Es decir, que los ministros, usted puede leerlo después en Efesios 4, And then you can read after in Ephesians 4, it talks about the ministries son para edificar a todos los santos, are to edify all the saints, pero los santos son los que deben hacer la obra del ministerio. but the saints are the ones that are called to do the work of the ministry. La palabra ministerio quiere decir servicio. Ministry means service. No es una palabra más glorificada, ¿verdad? It's not a very glorified word. Es servir. It's serve. Pero los ministerios de oficio, el Señor Jesucristo los estableció But then the office ministry, which is the one that Jesus Christ established, en un nivel superior de unción, in a very superior level of anointing, porque Cristo ya había vencido a Satanás cuando estableció estos ministerios. because he already had defeated Satan when he established his ministries. Los apóstoles del Cordero, que son los que anduvieron con Cristo en la tierra, So the apostles that were with him as he was on this earth, tenían una unción delegada they have delegated anointing por Cristo. by Christ. Él los enviaba, He will send them. pero ellos no tenían su unción personal. But they did not have their personal anointing. Pero cuando Cristo resucitó But when Christ was resurrected en un nuevo nivel y dimensión de unción, in a new level of anointing, en una dimensión de resurrección, in a dimension of resurrection, habiendo vencido a Satanás, being defeated Satan, los ministerios se abren para varones y mujeres, so ministries are then open to men and women, porque hasta que Cristo venció a Satanás, la mujer fue redimida, because until he actually defeats Satan is when women are redeemed. y ahora mujeres y varones por igual pueden ser ministros. And now men and female can actually be ministers. Y los ministerios son para el gobierno de la iglesia And the ministries are to govern in the church y para servir a los santos, equipar a los santos, and to serve and equip the saints para que ellos vayan creciendo en amor so they can be growing in love en un cuerpo. as one body. Estos ministerios These ministries son dados por Cristo, are given by Christ son recibidos por el que tiene el llamado, as are received for those who have the calling, pero tienen que ser confirmados por otros ministros but they have to be confirmed by other ministers y recibidos por la iglesia. and received by the church.
sería un seminario completo para cada uno de los It will ministerios, be an entire seminary just about each one of these ministries. pero no tenemos el tiempo. But we don't have the time for that. Entonces, vamos a pasar a lo que son los dones del Espíritu. So now we're going to go to the gifts, spiritual gifts. Recuerde, las operaciones las da el Padre, Remember, the Father gives the operation, los ministerios los da Cristo the ministries are given by Christ, y los dones los da el Espíritu Santo. and the gifts are given by the Holy Spirit. Para poder entender mejor lo de los dones del Espíritu Santo, To understand better the spiritual gifts of the Holy Spirit, yo quisiera que leamos un poco Juan capítulo 14 we're going to read in John chapter 14. y vamos a ir al verso 15. We're going to go to verse 15. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos When the Lord Jesus Christ was with his disciples, y llegaba el momento de terminar su capacitación en la tierra, and he was ending his training in the earth, Él tenía que despedirse y decirles que se iba. he had to say goodbye to them and tell them that he was leaving. Y usted se imagina cómo se sentían los apóstoles. And imagine how the apostle felt in that moment. Por 3 años y medio habían dependido de Jesús. They have depended on him for 3.5 years. Y ahora Jesús se va y según ellos los deja solos. And now Jesus is leaving, and for them, they felt they were being left alone. Así es que Jesús les dice en Juan 14:15, And so Jesus speaks to them in John 14:15. si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, you will keep my commandments. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. And I will ask the Father, and he will give you another helper so that he may be with you forever. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. The helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him or know him. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. But you know him because he remains with you and will be in you. El Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ, lo que está diciéndoles what he's saying here, es, ustedes ya conocen al Espíritu Santo he's saying, you know already the Holy Spirit porque me conocen a mí. because you know me. Porque el Espíritu Santo que vendrá Because the Holy Spirit that will come es otro igual que yo. is another one like me. Ahora, el mundo no lo puede conocer Now the world will not know him porque no me ha recibido a mí. because they have not received me. Pero ustedes me han conocido, But you have known me. ustedes me han recibido. You have received me. Es como que ya conocieran al Espíritu Santo. It's like you already know the Holy Spirit. Y aquí yo quiero establecer algo importante, And I want to establish something very important here. y es las 3 dimensiones en las cuales opera el Espíritu Santo. It's the 3 different dimensions that the Holy Spirit operates. La primera dimensión es que el Espíritu Santo está con nosotros. The first dimension is that the Holy Spirit is among us. Y es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Ahora está con vosotros. Is what he was telling his disciples. Now he is with you. El hecho de que el Espíritu Santo esté con alguien The meaning of Holy Spirit being with someone es porque Él está constantemente dando convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio. is because he's bringing conviction about error, sin, and other things are going through with them. Esa es la función particular del Espíritu Santo con el mundo, con los que no conocen al Señor. That's the function of the Holy Spirit with the ones in the world that don't know him. El Espíritu Santo trabaja a través de la conciencia del ser humano, He works through the conscience of the human mind desde afuera, from the outside, con el budista, with the con Buddhists, el maometano, with those who believe in con el Mahomet, testigo de Jehová, the Jehovah con el Witness, brujo, with the witches, con todos los que no conocen. with those that don't know him. El Espíritu Santo está alrededor, This Holy Spirit is surrounding them desde afuera, from the outside, trabajando a la conciencia working in their conscience. para que logren tener convicción de error y de pecado. They can be convicted of error and sin. No sé si alguno de ustedes experimentó antes de venir al Señor I don't know if anybody of you have experienced that. que cuando hacíamos algo malo o pecábamos,
when we did something wrong or we'll sin, Había un peso en la conciencia. there was this heavy weight in your conscience. Sabíamos que estaba mal lo que estábamos haciendo. We knew that something was wrong. Y el Espíritu Santo siguió trabajando desde afuera And then the Holy Spirit was working from the outside hasta que un día until one day Dios dijo, God says, sea la luz. let it be light. Y el Espíritu Santo nos dio la convicción And then the Holy Spirit gave us the conviction, y se activó la semilla de fe dentro de nosotros. and the seed of faith was activated Y in us. pudimos creer, And then we could believe. pudimos recibir el We Evangelio. received the gospel. Y cuando le dijimos, sí Señor, ven a mi And vida, when we said, yes, Lord, come to my life, el Espíritu Santo dejó de estar solo alrededor mío the Holy Spirit stopped just being surrounding me, y vino a estar en mí. and then he came to live within me. Entonces ahora vemos la segunda dimensión en que opera el Espíritu Santo And now we're going to see the second dimension in which the Holy Spirit en operates nosotros. in us. Está con nosotros, He is with us, pero viene a vivir en and now he nosotros. comes to live in us. El día que usted recibió al Señor Jesucristo, The day that you receive the Lord Jesus Christ, usted recibió el Espíritu de Cristo en usted you receive the Spirit of the Lord in o el you, Espíritu Santo or the dentro de Holy usted. Spirit in you. Y ya Dios comenzó a estar adentro. And God now resides in you. Y ya no está recibiendo convicción de afuera. You're not receiving just conviction from the Ahora outside. está recibiendo revelación de adentro. Now you're receiving revelation from inside. Y ahora que ya tiene a Dios adentro, And now that you have the Lord in you, cuando el Espíritu de Dios le llena, when the Spirit of God fills you, viene la tercera dimensión. then the third dimension comes. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. And the Holy Spirit comes and overcomes us, over Una us, llenura with a filling que hace que venga sobre that nosotros. comes above us. Y esta es la tercera dimensión en que opera el Espíritu Santo. And this is the third dimension that the Holy Spirit operates. Cuando viene sobre nosotros, When He comes on us, se activan los dones del Espíritu que están dentro. then the gifts of the Spirit are in us are activated. El Espíritu Santo que está dentro The Holy Spirit that is inside tiene 9 dones, has 9 gifts, pero tiene 9 frutos. but has also 9 fruits. Usted tiene que trabajar en su carácter para que el fruto se manifieste. You have to work in your character so that the fruits can manifest. Pero con los dones usted no necesita trabajar nada. But with the gifts, you don't have to work on Son anything. un regalo. They're a gift. El Espíritu se va a manifestar como Él quiera, The Spirit is going to manifest however He wants, cuando Él quiera, when He wants. siempre y cuando ya esté sobre ti. It has to just be on you. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, So that's the reason why the Lord said to the disciples, yo los envío a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, I will send you all over the world to preach the gospel to all creatures. pero quédense en Jerusalén, But stay in Jerusalem. no salgan todavía, Don't leave yet hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, until the Holy Spirit will come upon you. para que me puedan ser testigos So then you can testify of en me Jerusalén, en Judea, in Jerusalem, Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la in tierra. all Samaria, and to the ends of the earth. Allí Jesús los estaba enviando con la unción ya de ellos. And then at that point, Jesus was sending them with their own anointing. Cuando Jesús resucitó, When Jesus resurrected, lo primero que hizo fue ir a ver a sus discípulos the first thing he did was to go and see his y disciples. sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu And then Santo. he put his breath over them and say, receive the Holy Spirit. Y después en el aposento alto, And then in the upper room, el Espíritu Santo vino sobre ellos. the Holy Spirit came upon them. Y dicen las Escrituras And then the scripture says que todos comenzaron a magnificar a Dios y a hablar en otras lenguas. that they started magnifying the Lord and speaking in other Y tongues. que aún en el mercado podían entender lo que ellos estaban diciendo. That even in the marketplace, they could hear and understand what they were saying. Porque ellos hablaban en otras lenguas y en el mercado interpretaban las lenguas. And because they were speaking in other tongues, but in the marketplace, they were able to understand those tongues. Y ese lugar se llenó de poder. And the entire place was filled with power. Pero el Espíritu Santo vino para quedarse. But the Holy Spirit came to stay. No necesariamente se va a repetir esa forma de que venga el Espíritu Santo. Not necessarily the same way that it came is going to manifest in this time. Porque el Espíritu Santo ya está en la tierra. Because the Holy Spirit is in this Y earth. se va a manifestar de diferentes maneras. And He's going to manifest in many different Él ways. es único.
He's unique. Él es particular. He's very Cada uno de particular. nosotros tendrá una experiencia diferente, Every single one of us will have a different experience. pero en algo que sí vamos a coincidir But in something that we're all going to coincide es que la iglesia del Señor Jesucristo is that the church of the Lord Jesus Christ necesita la manifestación del Espíritu Santo en las tres dimensiones. needs a manifestation of the Holy Spirit in all three levels. Que si no tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, That if we don't have the Holy Spirit surrounding us, no tendremos el poder that we will not have the power aún para predicar un evangelio que convenza. to preach a gospel that will convince someone. Cuando nosotros predicamos el evangelio con el poder del Espíritu Santo, When we preach the gospel with the power of the Holy Spirit, la unción misma le da convicción a la persona the anointing is the one that causes conviction in para the que person, ellos puedan responder so al that they llamado, can respond to the calling, para que puedan nacer de nuevo. so that they can be born again. El nuevo nacimiento The new birth es responsabilidad del Espíritu Santo. is the responsibility of the Holy Spirit. Ningún hombre puede hacer nacer de nuevo a otro hombre. No man can make another man be born Solo again. el Espíritu Santo puede hacernos nacer de nuevo Only the Holy Spirit can make them be a born través de again su unción y a través de su poder. through His anointing and power. Entonces, el Espíritu Santo, So the Holy Spirit, como dice en 1 de Corintios 12, volvemos a 1 de Corintios so we're 12, going to go back to 1 Corinthians 12, donde nos quedamos, where we were left up, y creo que era por ahí, por el verso 7. 7, verse Sí. 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, For the one is given to the word of wisdom, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, and to others the word of knowledge according to the same Spirit, a otro fe por el mismo Espíritu, to other faith by the same Spirit, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, and to another gifts of healing by the one Spirit, a otros el hacer milagros, and to others the effecting of miracle, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, to other prophecy, and to others discernment of spirit, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. to other various kinds of tongues, and to others interpretation of tongues. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills. Entendamos que los dones son del Espíritu Santo. So let's understand that the gifts are from the Holy Spirit. No son nuestros, son del Espíritu Santo. They're not ours, they belong to the Holy Si Spirit. tengo al Espíritu Santo dentro y sobre mí, So if I have the Holy Spirit in me and upon me, todos los dones están ahí. then all the gifts are there. Pero el Espíritu Santo decide But then the Holy Spirit decides qué manifestación le va a dar a cada uno. what manifestation is going to come upon every person. ¿Cómo se define la manifestación del Espíritu? How do you define the manifestation of the Holy Spirit? Se define según la necesidad que hay en la asamblea. Is defined by the necessity that is within the church. Por ejemplo, si aquí hubiese necesidad de sanidades, For example, if there is a need of healing in this place, el Espíritu Santo hace que se manifiesten los dones de sanidades en quien Él quiera. then the Holy Spirit will manifest the gifts of healing on those that He wants. El Espíritu Santo no le va a pasar un examen para saber si usted va a poder o no administrar los dones de sanidades. The Holy Spirit is not going to come and give you a test just to find out if you can minister this gift of healing. Sencillamente le va a hacer fluir en la manifestación del don. He's just going to let you flow on that manifestation of the Spirit. Y si usted es obediente y va y lo manifiesta, And if you are obedient and you go and manifest that, el Espíritu Santo le seguirá dando la manifestación de ese don. then the Holy Spirit will continue to manifest that gift in you. Y a veces parece como que alguien fuera especializado en un tipo de sanidades, por ejemplo. And sometimes it may look like a person is specialized in a particular healing, Pero no es que el Espíritu Santo lo especializó, sino que nosotros creímos y por eso sigue funcionando. but it's not because he specializes in something specific, it's because that person believed and therefore is being used in that. Por ejemplo, en nuestro caso, mi esposo y yo
no podíamos tener hijos, él era estéril y a mí me habían operado. For example, in my case and in my husband's, he was sterile and I was operated. I couldn't have children. Pero Dios me dio una palabra y yo la creí But then I believe a word from the Lord, and I believe it. y me la confirmó por profetas. And then he confirmed it through a prophet. Y cuando el día que mi esposo se convirtió al Señor, porque así me lo había mostrado que sería, And then the day that my husband came to Christ, because that's how he showed me, el profeta de la montaña donde estábamos the prophet that was in the mountain when we were at, dijo, Señor, concede lo que está en el corazón de ellos. he said, Lord, can you give this that they have longing in their hearts? Y llamó a una hermanita de ahí de la montaña. And then he called a sister that was there in the mountain, Solo había pasado tercer grado de primaria, a lady that only went through 3rd grade in school, pero fluía en los 9 dones del Espíritu. but she was able to flow in the 9 gifts of the Spirit. Ella puso su mano en mi vientre She put her hand in my womb, y yo comencé a sentir un calor interno and I started to feel very strong heat. y yo sabía que Dios estaba haciendo la obra. And I knew the Lord was doing his work. Ese mismo mes yo quedé embarazada para la gloria de In Dios. that same month, I became pregnant for the glory of La God. unción fue tan fuerte que la hermana que puso su mano, The anointing was so strong that when this sister put her hand on me, ella también a los días quedó embarazada. she herself became pregnant a O couple sea of que days ella y yo after. tenemos una hija de la misma edad. So both of us have a daughter of the same age. Después de ese momento, After that moment, nos invitaron a mi esposo y a mí para dar testimonio del poder de Dios. they invited me and my husband to go and share this testimony. Y sabíamos que Dios podía darle hijos a mujeres estériles. And I knew the Lord can give women to women that were unable to have children. Y comenzamos a orar por parejas estériles. And we started to pray for those couples that were sterile. Y sabía que ese era don de milagros o don de sanidades extraordinarias. And I knew it was a gift of miracles and healing. Y yo no dudaba que iba a pasar porque había pasado conmigo. And I had no doubt because it had happened to me. Y entonces se regó la voz And so the word spread de que a ellos Dios los usa para dar bebés. that God will use us so then they can have children. Pero realmente no es que sea una especialidad del Espíritu, But it doesn't mean that it was a specialty given just by the Holy Spirit. sino que cuando tú lo vives en carne propia, It's that when you leave it in your own flesh and se te bones, activa más la fe, faith is activated. crees que Dios lo puede hacer You believe the Lord can do it, y Dios obviamente te utiliza con ello. and then God used you that way. Pero de la misma manera hemos visto hombres de Dios But then sometimes we have seen many men of God que su especialidad es alargar huesos that their specialty is to make legs grow or bones grow o poner miembros del cuerpo. or to put back members of the Y body, esos son dones de sanidades. and those are gifts of healing. También hay manifestaciones de milagros. And sometimes it's manifestation of miracles. Y casi siempre el don de sanidades o el don de milagros tiene que ir acompañado del don de fe And so both the healing and the miracles, they come accompanied by faith para que puedan realizarse. so that they can become. and Pero happen. lo que quiero dejar en su corazón este día So what I want to leave in your heart today es que los dones del Espíritu Santo están en ustedes is that the gift of the Holy Spirit are in you, y que no deben tener temor de que se manifiesten. and you have to have no fear for them to manifest. Muchas veces es que no queremos quedar mal. Sometimes it's that we don't want to look like we did something wrong. Pensamos, voy a orar por él por sanidad. Y si no se cura, And sometimes we think we're going to pray for that person for healing, and what happens if they don't heal? si no se curan, ¿qué? If they don't heal, then what? Dios es el que tiene el control. God is the one that has control. Y a veces es orgullo. And sometimes it's pride. No quiero quedar mal. We don't want to look like we did No something quiero wrong. que piensen que no soy espiritual. I don't want others to think that I'm not spiritual. Pero estamos dependiendo del Espíritu Santo que está en But we are nosotros. depending on the Holy Spirit that is within us. Entonces, mis amados, todos en la iglesia tenemos destrezas y operaciones que nos dio el Padre. So we all in church have capabilities and abilities that have been given by the Lord. Y yo le voy a dejar una tarea. And I'm going to leave you some homework. Cuando usted vaya hoy a casa, When you go back home today, comience a anotar en un papel o en su celular go and write down a piece of paper on your phone
todas las destrezas que usted tiene. all the skills that you have. No escriba las limitaciones, Don't put limitations, ponga las habilidades. put your skills. Si es tecnología, administración, belleza, canto, lo que sea, haga toda una lista. Technology, administration, skills that you have, just make one long list Y después la levanta al Señor. and then lift up that to the Lord Y le da gracias por todas esas destrezas. and thank Him for those skills. Y comprométase con Él a utilizarlas para el servicio de la humanidad. And commit yourself that you will use them for the good of mankind. Después repase otra vez lo que leímos hoy de 1 de Corintios 12 del 7 al 10 creo que es. And then go and read back 1 Corinthians 12, 7 through 11, the one that we just read. Y dígale al Señor, yo sé que tu Espíritu Santo está en mí. And then tell the Lord, I know your Holy Spirit is in me. Y si usted no tiene la certeza de que tiene la llenura del Espíritu Santo, And if you are uncertain whether you are filled with the Holy Spirit or not, hay bautismo una vez, pero llenura todo el tiempo. there is one baptism one time, but then you can be filled with the Holy Spirit at all times. Usted puede ser rellenado otra vez porque usted se lo pide directo al Espíritu You can be filled over and over again because you are asking it to the Holy Spirit. o porque sus autoridades imponen manos sobre usted Or because your authority, they put their hands upon you. o porque hay un mover tremendo de adoración. Or because there is a movement of the Holy Spirit in worship. Hay muchas formas como usted puede ser llenado otra vez. There's many ways that you can be filled again. Y nuestra responsabilidad es mantenernos llenos del Espíritu Santo. And our responsibility is to keep you filled with the Holy Spirit. Y entonces leyendo todos esos dones, And so reading all these gifts, usted le dice al Señor, you tell the Lord, estoy dispuesta, I am willing, me someto a ti, I submit to you, manifiesta lo que tú quieras a través mío manifest whatever you want through y me, yo voy a obedecer. I will obey. Y si el Espíritu Santo le da una visión, una revelación, una palabra de ciencia, de sabiduría, And if the Lord manifests and shows you a vision or something in particular that is given to you, anótela, grábela. write it down, Venga record con it. sus pastores, Come to your coméntele lo pastor. que recibió. Share what you receive from Him Para que ustedes sigan creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor. so you can keep on growing in the knowledge and faith. Y si alguno tuviese ministerios de oficio, And if you have a particular ministry or office, los ministerios de oficio no son para toda la iglesia, the ministries and office are not for all the church. son para algunos It's for some que son los que van a mentorar y a capacitar a los santos. who will train and mentor the saints. Pero si alguno cree que está siendo llamado por Cristo a un ministerio de oficio, But if anybody believes that's been called by Christ to do one of these ministries office, debe hablarlo con sus pastores then you have to speak to your pastor para que ellos le den un seguimiento, so that they can give you a follow-up, para que puedan tener un mentorado, so then you can be mentored, para que puedan ser activados en la unción de su llamado. so you can be activated in the anointing of your calling. Cada llamado ministerial de Efesios 4:11 Every ministry calling of Ephesians 4:11 está acompañado del don ministerial. is also paired together with the gift. Alguien que fue llamado a ser evangelista, Somebody that was called to be an evangelist, cuando predica el evangelio, when they preach the gospel, la gente recibe una frescura del conocimiento de Jesús. people receive a refreshment of the knowledge of Jesus Christ. Si alguien fue llamado a ser un pastor, If somebody has been called to be a pastor, la evidencia será the evidence will be que el redil o el rebaño that the people estará bien cuidado, will be taken care estará of, they saludable, will be healthy, se comportarán como ovejas maduras. they will behave as a church that is mature. Si alguien tiene el llamado a ser un apóstol, If somebody has a calling to be an apostle, el Señor le llamará a poner fundamento y a establecer lo que está en su corazón. then God will call them to establish Foundation. a foundation of what is in his heart. O sea, cada ministerio está acompañado del don ministerial. Every ministry is paired together with this calling.
Alguien no puede decir que es un pastor si no sabe pastorear ni sus hijos. If somebody cannot be calling themselves a pastor if they cannot lead their own children. Tiene que verse el fruto You can see the del llamado fruit ministerial. of that ministry call. Entonces, mis amados, recuerde que tenemos operaciones, So remember, we have operations, tenemos ministerios ministries, y tenemos dones del Espíritu and Santo. gifts of the Holy Spirit. Y el deseo de Dios es que en cada congregación And the desire of the Lord is that in every congregation pueda manifestarse that they can manifest las operaciones, these different operations, los dones del Espíritu the gifts of the Holy Spirit, y los ministerios de Cristo. and the ministry of Christ. Ustedes son bendecidos You are blessed de tener pastores to have pastors que anhelen que todo eso se manifieste en la casa. that long for all of this to manifest on this house. Si pudiera ponerse en pie, tenemos un minuto. You can Quiero stand on your feet. We bendecir have su 1 vida. minute, and I want to bless you. Por la gracia del Señor, somos un ministerio donde operan los 5 ministerios. By the grace of God, our ministry operates in those fivefold ministries. Operamos en muchas de las operaciones también. We operate in different giftings similar to this. En artes, tenemos una escuela de artes. We operate in art. We have an art school, En educación, education. tenemos escuelas para niños. We have a school for children, Y también fluimos en los 5 ministerios. and we also flow in the Y fivefold creo que de ministries. lo que Dios me ha dado puedo darles en el Espíritu si ustedes lo reciben. And I believe that I can also impart in you through the Holy Spirit if you want it. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús Father, we thank you in the name of Jesus por esta congregación preparando el camino. for this congregation preparing the way. Yo te pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy Spirit, que de lo que tú me has dado, that what you have given me, yo pueda impartir a ellos en esta hora. I can impart on them this hour. Que pueda ser una congregación completa, That they can be a full and complete ministry, donde se puedan ver todas las operaciones fluyendo where we can see all the ministries operating, y donde podamos ver todos los dones del Espíritu Santo siendo manifestados and we can see the gift of the Holy Spirit being y manifested, donde puedan surgir los ministerios de Cristo. and where the ministries of Christ can be come forth. Declaro que son completos, I declare that they are complete. que en Cristo están completos, They're holy in Christ. que en el Espíritu Santo están completos That in the Holy Spirit y they're en made el whole. Padre están completos. And in the Father Y they're vengo whole. declarando un avivamiento. And I declare a Y vengo revival. declarando una activación de todo lo que está en el vientre espiritual. And I declare an activation of everything that is in their spiritual wombs. Y declaro hoy And I declare que today una nueva temporada comienza, that a new season is coming, donde el Espíritu ha sido activado where the Spirit is being y activated, donde hay revelaciones frescas que vienen a establecerse en los corazones and their fresh and new revelation that's going to be ministered to their y hearts. que aún conexiones divinas empiezan a ocurrir And new divine connections are occurring, para que logren todo aquello para lo cual tú los estableciste. so they can fulfill everything that you have established them to do. Hasta ahora han operado en la liberación, They have operated in deliverance up to this point. pero comienza una revelación de todas las otras manifestaciones del reino, But a new revelation of all the other manifestations of the kingdom are coming, donde pueda verse el sello de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. where you can see the seal, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Les bendigo, gracias you. por este tiempo Thank you for this time. y nos vemos luego. Thank you.